the students, participants of this course Instructional Technology. آپ سب کو بہت مبارک ہو, اور particularly to Madam Bazga Salim. She's a real asset and she's a very creative teacher, I must say. اور all the time she come up with a new idea, اور اس آئیڈیا کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جس طرح انہوں نے جیل کر کے ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں. تو بگ ہینڈ فار ڈاکٹر بازگا اینڈ the students as well. آپ لوگ جب پرفارم کرتے ہیں, میں آئی ہیو کم ہیئر فار جسٹ شارٹ وائل, میں نے 2-3 اور جگہ پہ جانا تھا, لیکن آپ کی جو انوالومنٹ میں نے دیکھی تو, اور ڈاکٹر صاحب کی میں نے انوالومنٹ دیکھی, تو ڈاکٹر صاحب چونکہ اکیڈمیشین بھی ہیں اور ایک آڈٹ اینڈ فائنینس ڈپارٹمنٹ میں بزی پرسنل بھی ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف ہمارا دھیان زیادہ ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس غلط چیز ہے. یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے جس کو آپ نے سیکھ کے اپنی انسٹرکشنل ٹیکنالوجی, اپنی ٹیچنگ لرننگ کے اندر, اپنی لائف کے اندر اس سے فائدہ لینا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی کور ویلیوز کیا ہے. کیا آپ کے ریلیشن شپ جو ہے وہ ورچوئل ہے یا ریئل ہے؟ کیا آپ اپنے بہن بھائی, والدین, دوست, احباب کے ساتھ آپ کا ریئل ریلیشن شپ ہے یا آپ کے ورچوئل فرینڈس ہیں؟ تو اس کو آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے. آئی آسک مائی سن کہ آپ کے ورچوئل فرینڈس کتنے ہیں, تو ہی کاؤنٹڈ ان ہنڈریڈس, بیکاز وہ چونکہ ہی از اے سنگر اور وہ گاتا ہے اور لکھتا ہے اور اسپوٹیفائی بڑا ان ہے آج کل, تو اس کے بہت سارے اس کو فالو کرتے ہیں. ینگسٹ انفلوئنسر بھی ہے, ایوارڈ بھی اس کو ملا اس سال. تو میں نے کہا کہ آپ کے کتنے ورچوئل فرینڈس ہیں, تو اس نے ہزاروں کی تعداد میں بتایا ہے. تو میں نے کہا ریئل فرینڈس کتنے ہیں, تو وہ سوچ میں پڑ گیا, تو 1-2 کے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے. یار بسما اتنا سوفاکیشن کیا ہوا ہے تم نے, اتنا زیادہ سوفاکیشن ہے یہاں پہ. سر میں کچھ شکایتیں لے کر آئی ہوں. سر یہ لوگ سارے کہتے ہیں مجھے انگلش نہیں آتی. آفٹر آل میں ایک اسٹار ہوں, نتھنگ میٹرز فار می. مجھے انگلش کیوں نہیں آتی؟ مجھے انگلش آتی ہے. یس سر. سر میرا اسلام پور ذریعہ اسلام کرنا چاہیے. اوہ مائی گاڈ, یاد آیا یار بسما, میں نے تو اب دیکھا ہے یار, تم نے کتنے اچھے صوفے رکھے ہوئے ہیں یار. میرا جو گیسٹ بھی ہے ہمارے, لیکن یار صوفے گیسٹ کی بھی تعریف کر دے. گیسٹ تو اچھے ہیں ہی نا, ان کی تو پھر کیا ہی بات ہے, لیکن صوفے یار کیا بات. لیٹس ہیو اے سیٹ. تھینک یو. تھینک یو صاحب اینڈ آور ڈائریکٹر IER ڈاکٹر عبدالقیوم چودھری صاحب. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے جیسے ساری بات کہی, اس میں مزید اب کوئی ایسی اسپیس یا میں روم نہیں دیکھتی ہوں جو کہ رہ چکا ہو جس پہ بات کی جا سکے. آپ لوگوں کی ڈیڈیکیشن نے, ڈاکٹر صاحب کی دی ہوئی اس لبرٹی نے, اور ہماری امپاورمنٹ نے, اور ہمارے چیف گیسٹ کی ایک پیشنس اینڈ ریزیلینس ٹوورڈ یور ڈرمیٹک ایکٹیویٹیز, اور جس طریقے سے انہوں نے مکمل طور پہ اس کو تسلی سے دیکھا اور ایز اے گڈ لسنر, ایز اے گڈ ویورشپ کو ایک ہمیں ثبوت دیا کہ کس طریقے سے بچوں کو ایک انکریجمنٹ اور امپاورمنٹ دی جا سکتی ہے فرام دا اسٹارٹ ٹل اینڈ. Although he came on very time, like he was here in the premises at 11:45, and you look at the time, and nowadays it's the budget season, and he came up from a very heavy assignment and joined in the session till the end. So big round of applause for the Chief Guest. And once for all, Dr. Abdul Sahab always gave us the empowerment and the power to come forward and prove that my students and this institution, elementary department, they are the best. And you did your best, and I'm so proud of you, so proud of every listener who back and forth coming in and out. They were busy in their exam schedule, they attended by fits and starts, but all of them, جو ابھی تک جا چکے ہیں اسٹوڈنٹس اور جو ابھی تک یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لسنرس, اینڈ دا فیکلٹی لائک ڈاکٹر امبر صاحبہ, شی از
constantly sitting with us, and she came up with the exam session, and likewise the valuable teachers here, Dr. Hira Shehbaz Sahib, and the other person on the stage. Thank you to all. And now I switch over this discussion for summarizing and the wrapping up to the Dr. Abdul Qayyum Chaudhry Sahab, who is the director, not in the sense, it's not the designation, he is the man with full powers and the delegation of powers. Exactly he knows how to give this continuous empowerment to each and every member of the IER. Either they are on the permanent faculty or they are on the visiting faculty. And I am so much honored to be the part of his team. Thank you very much. Dr. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कशिफ हमजा, आई एम फ्रॉम BS एजुकेशन एलिमेंट्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। सो आज हमारी यूनिवर्सिटी में जो तकरीब करवाई गई है, जिसका ख़ास मकसद ये था कि हम लोगों को हमारी जनरेशन को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि हम लोगों को किस तरीके से अपनी एनिमीज़ के जो हमारे स्कैम्स या जो भी मतलब उनके बारे में रूमर्स होते हैं, हम लोगों को उसको किस तरह से स्किप करना है। ठीक है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर जो मतलब हमारे इंडिया वालों ने जिस तरीके से हमारे पर रूमर्स वगैरह फैलाए, हम लोगों ने इसको इग्नोर कैसे करना है, कैसे निगलेक्ट करना है। सो हमारी जो यूथ थी और इन चीज़ों ने और सोशल मीडिया ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया इस चीज़ के बारे में कि हम लोग एवरी पर्सन, हर बंदा जो है सोशल मीडिया पर आया और उस चीज़ को जो है इग्नोर करना और बताया कि भाई दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। सो हम लोग आइंदा एज अ फ्यूचर टीचर आई वुड लाइक कि मैं इस चीज़ को पसंद करूँगी कि मैं अपनी जनरेशन में या अपने स्टूडेंट्स को इस चीज़ को सिखाऊं कि हाउ टू एम्पावर द इंकरेजेस और अपनी जो पावर्स को है, अपनी चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। और दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कमर उलैन है और मैं करंटली पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट IER के एलिमेंट्री प्रोग्राम में पढ़ रही हूँ। आज हमें एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब और हमारे चीफ़ गेस्ट डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक और हमारी कोर्स सुपरवाइज़र डॉक्टर बाज़गर सलीम खान की तरफ से, जिसमें हमने अपनी पाक फ़ौज के साथ अपना इत्तेहाद और एक जहदी को शो करना था। बुनियाद मरसूस के ऊपर हमने स्किट्स किए, ड्रामास किए, हमने टॉक शोज़ किए और ये इस इवेंट की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड बीइंग अ टीचर, फ्यूचर टीचर, मैं अपनी जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं उनमें भी पाक फ़ौज के लिए प्यार और मोहब्बत का जज्बा भरूँगी। उनमें भी ये चीज़ होनी चाहिए कि वो हमारी पाक आर्मी के साथ स्टैंड कर सकें। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे हम पहुँचें अपनी नेशन के लिए। हमारे टीचर्स हमारे बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो जब हमें अगर उनकी सपोर्ट मिल रही है तो ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी बीइंग अ फ्यूचर टीचर हम आने वाली जो नस्ल है उसके लिए बहुत कुछ करें। एंड थैंक यू सो मच। मेरा नाम जवाद मकबूल है और मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से और यहाँ पे जामिया पंजाब में मैं IER डिपार्टमेंट का तालिब इल्म हूँ। और आज के इवेंट में हमारा था एक टॉक शो बेस्ड इवेंट था जो कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के उस पे था। तो यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने अपने मुल्क की दिफा और अपने मुल्क की सलामती के लिए जिस तरह से पाकिस्तान एयर फोर्स ने ये ऑपरेशन किया और इसे एक कामयाब ऑपरेशन बनाया और दुनिया की नज़रों में ख़ुद को एक गैरतमंद कौम साबित करके दिखाया। और हमारे इस इदारे में इस तरह के इवेंट हो रहे हैं और इस तरह से हमारे अंदर एक कौमी जज्बा और पैदा हो रही है, जिससे हम आगे अगर हमारे मुल्क पे इस तरह का कोई भी वक्त आता है तो बहैसियत फ्यूचर टीचर हम और हमारे आने वाले नस्लों को हम इस चीज़ का तालीम दे सकें और अपने जो मुल्क की बका है उसको कायम रख सकें।